گندم کا ایک پیمانہ ایک سکے کا. نفرمون 30 پیمانے گندم. اگلا شخص. گندم کا ہر ایک پیمانہ 3 سکے کا. 3 سکے؟ 3 سکے؟ عام لوگوں کے لیے صرف 1 سکے میں، بعض کو بالکل مفت. لیکن برائے معبد 3 سکے؟ یہ سب کیا ہے؟ تو قحط اور غذائی قلت پر قابو پانے کے لیے سرمایہ کہاں سے مہیا کیا جانا چاہیے؟ ضرورت مندوں کی جیبوں سے یا دولت مندوں کی تجوریوں سے؟ تم معبد کو دیگر اغنیاء سے ملا رہے ہو. آپ سے بھی دوسروں کے برابر ہی قیمت لی جا رہی ہے، البتہ سرمایہ داروں کے برابر قیمت. اگر آمون غنی ہے تو اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ کو تو چاہیے کہ معبد کے خادمین کو کم قیمت پر گندم فروخت کرے. آپ کو یہ سب کچھ آمون کا عطا کردہ ہے؟ ہاں بالکل. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ یوزار سیف اور اس کے خدا کی بدولت ہے، نہ کہ آمون کی. آمون تو خود اپنے کہانوں کا پیٹ نہیں پال سکتا. یعنی معبد کے 3000 خادموں کے لیے ہمیں 9000 سکے دینے ہوں گے. آپ حساب میں تو کافی ماہر معلوم ہوتے ہیں جناب کبرونی. معبد یہ قیمت تو ہرگز ادا نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی ذاسیب کے آگے گھٹنے ٹیکے گا. چلو چلیں. چلو. اگلا شخص. آگے جاؤ. کیا ہوا؟ جلدی آگے بڑھو. آگے کیوں نہیں آ رہے؟ آگے جاؤ، آگے بڑھو بھائی. جلدی آگے جاؤ نا. تم انہیں جانتے ہو؟ نہیں، میں نہیں جانتا. نام کیا ہے تمہارا؟ میں ہویا ہوں، فرزند حوردیدہ. میں تیامینی ہوں، والد کا نام بینگی. تاما، والد کا نام پواتما. یہ نام تو فہرست میں نہیں. آپ یا تو کسی کے غلام ہیں یا کسی کے زیر کفالت. جی ایسا ہی ہے. ہم جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کے خدمتگار ہیں. ہم مجبور ہیں. آپ کا حصہ صرف آپ کے ارباب اختیار ہی آ کر لے جا سکتے ہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکتے. دیکھیے ہمارے ارباب بھی ضرورت مند ہے، ورنہ وہ ہمیں یہاں کبھی نہ بھیجتے. آپ بس اس دفعہ ہمیں گندم دے دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ یہاں پھر نہیں. یہ جناب یوزار سیف کی ہدایت ہے. اگر آپ کے ارباب آپ کا پیٹ نہیں پال سکتے تو آپ کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ آزاد کردہ غلاموں کی کفالت کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی، جبکہ غلام اپنے ارباب کی زیر کفالت شمار ہوں گے. یا تو آپ کے ارباب خود گندم لینے یہاں آئیں یا تو آپ لوگوں کو آزاد کر دیں تاکہ آپ لوگ خود مفت گندم حاصل کر سکیں. اگر ہم آزاد ہو جائیں تو ہمیں گندم مل جائے گی، بشرط یہ کہ آپ کے پاس آزادی کی سند ہو. تب آپ حکومت کے غلام شمار کیے جائیں گے اور حکومت آپ کو گندم فراہم کرنے کی پابند ہوگی. ٹھہریے، ادھر آئیے. اس بار تو آپ کو تھوڑی گندم مفت دی جا رہی ہے، اگلی بار یا تو ارباب کے ساتھ آئیں یا آزادی کے پروانے کے ساتھ. خداوند آپ کو اور جناب یوزار سیف کو اپنی حفاظت میں رکھے. ہر فرد کو 10 پیمانے گندم مفت دے دیں. جائیں، جلدی آئیں. اب لوگوں کا آمون پر
وہ پہلے جیسا ایمان نہیں رہا. دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خالی ہاتھ لوٹے ہو. یوزار سیف نے حکم دیا ہے کہ ثروت مندوں اور قائنوں سے 3 گنا زیادہ قیمت وصول کی جائے. لوگوں کے سامنے ہماری تحقیر کی گئی ہے اور ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے. کیا معلوم تھا کہ ایک دن گندم سونے سے بھی زیادہ گرا قیمت ہو جائے گی. اس وقت اس کی قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے. میں بھی اگر اس کی جگہ ہوتا تو دشمن کو ایک لمحے کو بھی چین سے نہ بیٹھنے دیتا اور اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھا. اب ہم کیا کریں؟ معبد کے ہزاروں خادمین کو کھانا چاہیے. یہ وقت جنگ ہے اور جنگ میں مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں. فی الوقت اقتدار یوزار سیف کے پاس ہے، لہذا ہمیں سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا. لیکن ہمیں شکست قبول نہیں کرنی چاہیے. یوزار سیف یہی تو چاہتا ہے. اگر زبان کا اختیار کارگر ثابت نہ ہوا تو مجبوراً ہمیں تلوار کی زبان استعمال کرنی پڑے گی. ہمیں قصر اخناتون جانا ہوگا اور ان سے قحط کے متعلق بات کرنا ہوگی اور ان سے یہ مطالبہ کرنا ہوگا کہ وہ معبد کو مفت یا کم قیمت پر گندم فراہم کرے. جاؤ اور اخناتون سے کہو کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. درود بر فرما روائے مقتدر مصر جناب آمون حطب. او کہیے جناب آخمہو، ہمیں کیسے یاد کیا؟ اگر مجبور نہ کیا جاتا تو آپ کے قیمتی وقت میں مخل نہ ہوتا. سن رہا ہوں. کس نے آپ کو مجبور کر دیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں جناب یوزار سیف کی شکایت لے کر حاضر ہوا ہوں. کیا انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کاہنان معبد کو گندم، درہم اور دینار کے عوض فروخت کیا کریں؟ کیوں حق نہیں پہنچتا؟ گندم عوام کا سرمایہ اور ان کی برسوں کی محنت کا ثمر ہے. تو پھر معبد آمون کو یہ گندم بلا معاوضہ کیوں دی جائے؟ گندم بلا شبہ عوام کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آمون بھی عوام سے تعلق رکھتا ہے اور کائنان معبد لوگوں کے ایمان کے محافظ ہیں. اگر معبد آمون کی نیک دعائیں آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو کیا آپ لوگ وسیع پیمانے پر گندم کی ذخیرہ سازی میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ لیکن ہمیں آپ سے اتفاق نہیں. جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے آپ لوگوں نے تو اپنی بھرپور کوشش کی تھی کہ لوگوں کو جناب یوزار سیف کے ساتھ عدم تعاون پر اکسائیں اور انہیں گندم کو حکومت تحویل میں دینے سے باز رکھیں. یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں جو پھیلائی گئی ہیں. وقت آنے پر ہم آپ کو یہ ثابت بھی کر دیں گے. لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اب جب کہ آپ عوام کے خادم کاہنوں کو رقم کے عوض گندم بیچنا ہی چاہتے ہیں تو 3 گنا زیادہ قیمت پر کیوں؟ اس لیے کہ آپ صاحب استطاعت ہیں اور دولت و ثروت رکھتے ہیں. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ خدائے آمون کی سیم و زر سے بھری ہوئی تجوریوں کے منہ تھوڑے سے کھول دیے جائیں؟ کیا خداؤں کے ان خزانوں کو کڑے وقت میں بھی کام نہیں آنا چاہیے؟ معاف کیجیے گا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے معبد آمون کے خزانوں کو خالی کرنے کے لیے بساط بچھائی گئی ہے. کیا آپ کو گندم خریدنے پر کسی نے مجبور کیا ہے؟ نہیں، کسی نے مجبور نہیں کیا. اسی وجہ سے ہم گندم کو مہنگے داموں خریدنے پر راضی نہیں ہیں، حالانکہ ہم اس سے کہیں کم قیمت پر گندم اوروں سے خرید سکتے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جناب آخماہو. آپ جہاں سے اور جس قیمت پر چاہیں گندم خرید سکتے ہیں اور چاہیں تو کسی ہمسائے ممالک سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. آپ امید ہے کہ ہمارے اس اقدام کو حکومتی مفاد کے خلاف شمار نہیں کیا جائے گا.
आली जनाब, इनका ये इक़दाम हुकूमती मफाद के खिलाफ होगा और इस तरह गंदम की दरामद से तो आमून की शिकस्त का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। परेशान मत हो, मैं अपने खुदा की जानिब से कुछ ऐसी बातें जानता हूँ जो ये काहिनान नहीं जानते। ये लोग जल्द ही हमसे गंदम खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। चूंकि मुझे युजारसीफ और उनकी दूरंदेशी और हिकमत पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा मैं माबद के इक़दामात की मुखालिफत नहीं करूँगा। उम्मीद करती हूँ कि जनाब युजारसीफ की पेशनगोइयाँ दुरुस्त साबित हों। आपके इत्मीनान के लिए अर्ज करता चलूँ कि बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तमाम हमसाए ममालिक भी काहत से दो चार हैं, तो आँख माहू और काहिनान किसी भी सरजमीन से गंदम हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या आपको यकीन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसकी खबर न थी। काहिनों की शिकस्त के लिए तो ये बात अच्छी है, लेकिन उन ममालिक के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में कोई तदारुक नहीं किया है, लिहाजा उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना होगा। किनान के लोग कहत में क्या करेंगे? आप कुछ तो करिए बानो। वो लोग माबद को नाबूद करने पर तुले बैठे हैं, हत्ता के गंदम देने से पहले भी एतराज कर रहे हैं। मैं कर भी क्या सकती हूँ? अब तो मुद्दत हुई कसर में मेरे अमल दखल पर पाबंदी लगा दी गई है। मेरे सामने कोई बात नहीं की जाती और मुझे भी माबद का एक कारिंदा और तरफदार समझते हैं। अगर फिलहाल हमें चंद माह की भी गंदम मिल जाए तो काफी है। अगले साल तो होने वाली फसल से माबद खुद कफील हो ही जाएगा। आने वाले 5 सालों तक तो बारिश का कहीं कोई इम्कान नहीं, लिहाजा गंदम की पैदावार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं मालूम क्यों युजारसीफ की तमाम पेशनगोइयां सच साबित हो। हमारी उम्मीदें हमेशा आपसे वाबस्ता रही हैं बानो। इस कसरे आखनातून में आमून हो तब सुना तुमने? मेरा बेटा आमून हो तब है। मैं हमेशा उसे इसी नाम से बुलाऊंगी और ये मजाक खेज नाम मैं कभी अपनी जबान पर नहीं लाऊंगी। जी बेहतर, बहुत बेहतर, वही आमून होतब। कसरे आमून होतब में सिर्फ आप ही हमेशा हमारी पुष्ट बना रही हैं बानो। अब इस कड़े वक्त में आमून के खिदमतगारों को यूं तन्हा मत छोड़ें। आप एक बार फिर जनाब आखन माफी चाहता हूँ, जनाब आमून होतब के पास जाइए। शायद माबद की जरूरत भर गंदम का इंतजाम कर सकें। ठीक है, अपनी सी पूरी कोशिश करूंगी। हमने पड़ोसी ममालिक के ताजिरों से गंदम के दरामद के बारे में सवाल किया था, लेकिन कहीं से भी कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि हमसाया ममालिक भी कहत साली की जद में है। शहर में भी किसी के पास गंदम नहीं, और अगर किसी ने जखीरा किया भी था तो वो भी 2 साल की मुद्दत में खत्म हो गया। कोई और चारा नहीं। माबद आमून के हजारों अफराद पर मुश्तमिल खादमीन को भूख से मरता नहीं छोड़ा जा सकता। हमें उसी कीमत पर गंदम खरीदनी पड़ेगी। लेकिन जनाब, माबद की तमाम तर ताकत इन्हीं खजानों पर मुनहसर है। माबद की असल ताकत उसके हामी और खादमीन है। हम उन्हें भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। इस वक्त गंदम माबद के इन खजानों से भी ज्यादा कीमती हो गई है। तो नाचार हमें माबद के खजानों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। जाएं और माबद के खजानों में से कुछ संदूकचे ले जाएं और इसके इवज टिप्स के गोदामों से जाकर गंदम खरीद लाएं। बस गंदम लिए बगैर वापस नहीं आना है। मुलाहिजा किया, हम युजारसीफ के मुकाबिल शिकस्त कबूल करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन मैं मुनासिब मौका मिलते ही अखनातून और युजारसीफ का काम तमाम कर दूंगा।
की मार हो युजासीफ पर। आमून करे युजासीफ नाबूद हो जाए। ये खजाने आमून की अजमत और माबद के इख्तिदार के इस्तेहकाम का बाइस है। मेरी दुआ है कि युजारसीफ और आखनातून पर खुदाओं के कहरो गज़ब की बिजली गिरे। एक पैमाना, 2, 3, 4, 15 पैमाने रायवांश के लिए। तुम पहले कनीज थी। 10 पैमाने, ये लो 10 पैमाने। अगला शख्स। आमून का ये तमाम सिक्के अंगारे बन जाएं और आपके ये सारे गोदाम जलकर भस्म हो जाएं। लेकिन फिलहाल तो इन सिक्कों की जुदाई में आप जले भुने जा रहे हैं, इसलिए आप तो इस आग में जल के भस्म हो सकते हैं, हम नहीं। ये सारे 3000 सिक्के हैं। हाँ। बराए माबद 1000 पैमाने। अगला शख्स। ख्याल से एक दाना भी दूसरों को एक सिक्के में, हमें 3 सिक्कों में। देख रहे हो, हमारे दिए हुई हदियों नजराने हैं। हाँ, सिक्के का हमने खुदाओं पर निसार किए थे, ये लोग खुद पर निसार कर रहे हैं। लोगों के पेट भूख के मारे उनकी पीठ से जा लगे और ये इतने शिकम सहरे के अपनी निकली हुई तोंदों के बायस उन्हें सामने चीज दिखाई नहीं देती। माबद के नाम पर बटोरते हैं और खुद खा जाते हैं। आहिस्ता भाई आहिस्ता, जमीन पर मत गिराओ, ख्याल रखना। 15 फिर वापस आकर दोबारा भी जाना है। इधर रखो। हाँ, तुम इनके पीछे जाओ, मैं भी आता हूँ। ध्यान से रखना। जरा ख्याल से जाना, गंदम की हिफाजत करना। जाओ। अखनातून बुजुर्ग और जनाब युजारसीफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खामोश हो जाओ खबीसो, मुंह बंद करो, खुराफात बक रहे हो। काहिन, तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं है जो इस सना अखनातून के फरमान के खिलाफ बोल रहे हो? अखनातून ने तुम्हें हुक्म दिया है कि कूचा बाजार में जाकर इस बात की तशहीर करो। बिल्कुल, जनाब अखनातून और जनाब युजारसीफ का फरमान है, और जो कोई भी दीन एकता परस्ती की मुखालफत करेगा वो कैद कर दिया जाएगा। मैं जानता था कि युजारसीफ के इन तमाम इक़दामात के यही नताइज होंगे। अभी भी अक्सरियत आमून की पैरोकार है। बहुत से लोगों ने माबद के बाहर इज्तिमा किया हुआ है और आमून के दुश्मनों से मुबारजे के लिए आमादा हैं। हम अपनी बका की खातिर दिफा करने पर मजबूर हैं, लिहाजा हम युजारसीफ से मुकाबला करेंगे। अखनातून को अभी काहिनाने माबद की ताकत का अंदाजा नहीं है। किस ताकत की बात कर रहे हो? हमारे पास अब तो लश्कर तक तो है नहीं। इसी आवाम के जरिए अगर हम उन्हें ही आमादा और मुसल्ला कर दें तो आप देखेंगे कि वो किस तरह मुकाबला करते हैं। क्या बात है? मुझसे क्या काम है? अली जनाब, वो काफिर लोग आमून परस्ती की मजम्मत और यकता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अब जनाब आखमाहू का क्या फैसला है और क्यों कोई कार्रवाई नहीं करते। मुसलसल मुनादी की जा रही है और यकता परस्ती का बतौर सरकारी आईन ऐलान किया जा रहा है। क्या वो लोग अलल ऐलान यकता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं? हमने खुद को खौल में बंद किया हुआ है और अपने अतराफ से बिल्कुल बेखबर है, जबकि युजारसीफ ने अपना काम कर दिखाया है और आखिरकार आमून परस्तों की रूह पर कारी ज़र्ब भी लगाई। हमें कुछ करना होगा, हमें मिल बैठकर मंसूबा बनाना होगा। जिस वक्त आपको लाहे अमल बनाना चाहिए था नहीं बनाया। जिस वक्त मैंने कहा था कि युजारसीफ और अखनातून को रास्ते से हटा दे, नहीं हटाया, और अब उनसे निमटने के लिए मंसूबा साजी करना चाहते हैं। मैंने हर जरूरी इकदाम जो करना चाहिए था किया। अलबत्ता हर वो इकदाम जिसने युजारसीफ को कामयाबी से हमकिनार किया है, आपने सिर्फ बैठकर तमाशा किया है। मुझे मानना पड़ेगा कि युजारसीफ और उसका खुदा बहुत कादिर और तवाना है। खुदाए युजारसीफ कभी नहीं, बल्कि हम नालायक और नातवा हैं।
क्या पादियामून खुद को जनाब आँख माहू से ज्यादा अक्लमंद समझता है? क्यों न समझे। जब आँख माहू की फहम फरासत किसी काम नहीं आई तो जाहिर है कि ऐसे में पादियामून को अपनी सलाहियतों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन उसकी कुदरत का मुशाहिदा जरूर किया है। युजार सीफ तो मेरे लिए काबिले एहतराम है, लेकिन युजार सीफ का खुदा है कौन जो उसकी परस्तिश करूं? अगर तुमने उसे देखा है और उसे पहचानते हो तो हमें भी बताओ ताकि हम भी उसे जान सके। युजार सिफ का खुदा वही है जो उसकी बताई हुई ताबीर को सच साबित करता है और उसके किए हुए वादों को अमली जामा पहनाता है। अगरचे मैंने उसके खुदा को नहीं देखा, लेकिन उसके आसार और उसकी मौजूदगी को महसूस जरूर करता हूँ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि जो खुदा मुझे दिखाई नहीं देता, उसे आमून पर जो मुझे दिखाई देता है और मैं उसे छू सकता हूँ, भला उसे क्यों तरजीह दूं? इस हिसाब से तो तमाम मौजूदात ही काबिल परस्तिश हुई। वो खुदा जो अपने पैरोकारों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और ना ही उनके किसी भी दुख दर्द का मदावा कर पाए, क्या वो काबिल परस्तिश है? हाँ, वो खुदा जो अपने दुश्मनों से सख्ती से इंतकाम लेता है, वो काबिल परस्तिश है। आज के बाद से आमून के दुश्मनों और यकता परस्तों का जवाब यही होगा।